وشليزي وانجليزي وتكفوا وهي راديو RTMC اسمسون الفرنسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسكالين رباتي يولاليكا أو لهيك هرمز منبر za RTMC na SMC ye rais wa ile chama la siasa la Refai de Comore ikawa makatano hujumundo harma inti ya Faransa ili yajarone seye bandu za fikra za hikaonga nzo ya unishie wa Komori wajunga wa harma zin sanata za ulimwengu hasa tanawajao wa Komori kaonga washao harma inti ya Komore. Ngabo Rais Ahmed Wadan au na zante. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahmani Mwenyezi, ohaho wendo mwombezi, ohaho wendo Mwenyezi, wewe arandi haze mbingu izo wanzao zonyangu, ngari uva mau, ngari ujalio, ngasiju mautawasal, haukale zina lahaho wendo jalali. Mguna rijailie zedua zahatu zike kabul, Komori unishie harumwe dunia kamili, haheri insha Allah ta'ala ya rabbal alamin. Waishilizi watukuf, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngasina muda ranzi umahawa ziwizili na kume na ndadaru baada rarenga fuvu wahrimo uchuguzi wa rais wa daula ikao rikaya makandida 25 ngamsabiki ni mweshelizi zeni ya ukaya ishama sha siasa omkonsi wa siasa uporwao Refai de Comore ikao tihondana ne bahati ya ukando rais wa heshama isho sha siasa shameka ngishona haluha kizungu lini politique, yani unkade nzia ya siasa hamuhtasar ya lini politique unkade wa siasa wa hatu ya nzia ya siasa iwashiha harma kalima zima ikao seuli tafsiri namna inu ujumuia, yani haluha kizungu collectivism abaze fikira za hatu fikira ikao za kijumuia razirenga harima zenjia za fikira za gosh za uhususia wa utaha mabadiliho ya kinansi wajau ngasina barnamaji ya siasa yambao haluha kizungu program politique ngamsabiki neshelezize ya ukaya tieleshea wanansi wa Komor nukta au fikira au ndazi mengo shenda na shenda 99 proposition razi eleha wakati na kaendar mazehele za rais ishama sha siasa wajau ngasina journal tainu ikaunga msabiki nionese baadhi wa watunda bahati wa iparuiona inu journali randi soitoa ngasina mahakume ranzi 2009 e journali inu ngaila wao ikao yohamba Esperance idoka na jina ambao le commune rijari badilisha le jina ritia Esperance ikawe makatira ambao zbanu waziri wa hizabar zandani Muhammad Daud ujulihano haifumbo shakiki hazia journali hatu homa siwani abo hautimizi upande huo sisi ngarsabiki orambe ukaya singa sina mkonti wa siasa na ze swara fazikao tongeza ndombe inusha masha siasa ngarsubuto rambe ukanga sinizo ukanga sina ligne politique ikao ri yamba banu ya kiujumonya yabo ngarijiwa zao kaya siwandu wagosh ngasina barnamaji yani program politique ikao irwaya ntuda mengo shenda na shenda wajau ngasina journal ipangao itekelezao ze fikira ikao nzima harmoto alamu wa siasa hakahamba ukaya
journal ya parti hiyo organ ikao ngai pangao wana adamu onsi pia haduha kizungu organisateur collectif leur sabiki rijeri renge tudandaru ikao rizieleha 2016 reshelizo wanansi wa Komoru wa ridunga wana risubuti ramba ya ukaya ngeladhimuo rizie umsajaja dingohi ulo harmwe daula mfano hende ekara isingu pashio si kartuwa na maslaha na ngarizambao hajiku wanadamu roa fanyo haza sirkali roa tuufanya remaranya wanjie magarini wabeho hahaya wende wambahize wardi wambahuwe sisi ze tartibu zila kartuziona maslaha yademane kao ngari wanao ya ukaya tartibu hamada zila giladhimu zifuto rionesa wajao ya ukaya kaiti na maslaha hokaya usikuru sherehiyo yesijuye walaliwa kadiri ya wanadamu shihui wende beti salama wafuse karamu yalama pesa ya ngami yao daula zinji wakauzifanya waja daraja wazia hautaha wa hifadhi ze mali za daula zitende pombono singarambao kaya usiku rahunda istiklal iladhimu rifanye haina sakaranzo ifanyiwa rifanye defile mitiere shabatike ufusa karamu ilo betsalama hapo jioni yararu na yode yaka muhimu leo yapanga mpango wa leo hunu uhusu umwezi wa maulida sisi ngarambao ya ukaya kaiti maslaha wake maulida ya he arme wanajeshi wake maulida ya Comor Telecom wake maulida ya hidrokarbur wake maulida bank central haina idara shada ula watsoso me maulida na banga biloko uja maulida ya sayahe serikali ngeladhimu riziye wake maulida mazima ngari zambao hauvenufu wake maulida mazima ya serikali ijo utsanganya zemba wazonsi pia za kiserikali abo ngarsabiki orambe ukaya rais wa daula esi singarelewa ujiranzi efasiri ya daula na rais wa daula ze sharia zonti pia zifanywa harmaze nti zonti pia we hantu kaya rais wide mhu wa daula monsi abo juma hekabati de mhu wa daula fuvula handani kunikiwalo wide mhu wa majeshi chef des armées daraja ya rarungu nikiwayo wide mhu wa huzima wa hionsi ani deari we daraki ya huzima wa hionsi garant de l'unité nationale daraja ya nengu nikiwa wide mhu wa mahakama premier magistrat du pays izo ze kanuni ze sharia mshinzi za heze daula hata ya hatu makalimao ya uya hunda yabo tikanza nibelele yabo iliriele ukaya izo nizikiemba zilona ar-rais Asmani Azali abo keja kana jisa leo ya jedaraja ya ujininka au ya ukubaliani kiwa Imamu Azali ila mengoni mwezeno zione sawa ya ukaya mwanadamu wae baada ya rishinda au harishindi likawa ndo 2015 likanzo rais haundu bahati havotewa a 41% andu mengo mine no mweja harmandu jana ndo mvote bahe haunokaya abo hanikiwaze nafasi zonti pia sijau bahe hatakabbar
abo ngamweshele zizo nge rais wa daula nge mfaume wa majeshi chef des armées nge baraki wa hey unité nationale garant de l'unité nationale premier magistrat abahaja onjeza imamu zila pia ngazi jao habu ya kimwanadamu nge harmoji jibilia rija daraja ya vili ikiemba ya uraisi hairwaria haitutuza hairendi hamapindo nadi alama ya ukale ongo hundo raisi ngeto arabuni bangar shodi yao kahende to arabuni mchuje nando wakati raisi yendau harma concert ende haringe hata gitari ya bahare nando wakati undau raisi nge harima sakara mbali na mbali zila pia ngazipwawe sharfu ngazipwawe taji ya hizo dhamana za daula rija daraja rais ngwendo harma majilisi zenzi ngazi balwao rais nguroho ende maulidani sisi rifaid komor ngarambao kaya izo tidezezo amana za haya ekara iswa daula ngiladhimo ya amin ya ukaya ola haye hansiwa ngubaliyo wanduwe walo na kilinji hanaye shay hawasi ne taufiki ya Mungu ifanyokaya haye hansiwa rais ngiladhimo ya aminuka ngubaliyo wanduwa unazinji hanaye ngeladhimo ya aminuka ngubaliyo wababa hai na wabaya hai shab nezi mgafanyuka yede mhu wa hedawu ngeladhimo ya amini ukaya ngubaliyo walimu ngubaliyo nzakili ngubaliyo matajiri ngubaliyo jufumo halafu redo hunsanya zijanibu za huongo wonsipi abungabo na mabavu na miji ikaw ujo umwanza na mabavu na miji ikaw kwa Mwanza izo zujo humkinishi haushoni maraisi zirikwezo zonsi pia yode mano kao heina bahanu yeka juhenda rais wa daula yode mano kao heina mavazi rais yeka juvaya yode mano kao heina mirungura isi yeka juhamba yode mano kao heina mwendo yeka juwenda hezeto amana wanadamu wa mrihazo bahi na mweshelendo rikana rais aliswali mtashiwa nguna msami hakabala hakanopezwa matsoha ngabwizo yakukubali humkonsi wa shikomoro ngabwizo yatuka uzikubali shahazi stay nini yatuka ukubali haunoze taratibu ya uja uzamba ukazi nkatuzo na maslaha sababu uzinga bo mahala yaran kasuho yomengoni mezikhaloti zajire mwanadamu chana renge mfano mzima kajatabuha mema vazi ya mila habu yatukanze mila shaka jarenge mavazi ya yatabushia naridunge hapo Ahmed Abdullah Abdurrahman nguna msami yamlaze bajeni halola haloza rowana nash rowajuhu sha Ahmed Abdullah Abdurrahman kajaja tengweni harma majlis kajaja tengweni harma maulida hautsoberele yesheo shahe shairi shadaula kajenda majlisi ni adana bila basi jamba nguwa ni edua Said Muhammad Johar ulamba ya hatu si wahanjume amtotalik watukufu Said Muhammad Johar hasomesa mbaba hangu mimi Wadaan Mahmud hasomesa mahamdu wa mumini mbaba hangu am 1946 daina Muhammad Taki waundu wabuwa ya école primaire ya Mbeni am 1946
abo Said Muhammad Johar olamba ya hangu au kaka na ujo somesa baba hangu yake baba hangu abo mbaba wa mbaba hangu basi haloza nanashe haloza wana rao yazaliwa no kajenda tengweni yende ya hime ya wani dua wakati Mwenyezi Mungu amdanda rais havama o rais kajenda majlisini Muhammad Taki Abdul Karim halola railinge mnashioni hafanyiweza hahe railinge mnashioni hanziwa henda takazwa zina la he maana bahatanga mtio taliki ya harusi hahe hakaendara ngwa bushini ya jarende ya harusi ya umahaba shabu Mwenyezi Mungu amdanda rais kajenda majlisini kajenda maulidani yabo sikaurengea mifano hiyo ili ye makadri wa hensi rikubaliane ya ukaya kairidi ngohi hamadena mnarifaidi rizambao daima. Il n'est pas facile de changer les mentalités, mais c'est possible. Yotsi nyangu ho badili bumba shazo mkinishia ritikensi banditso damba sina uhususia unungwani sodhuru abungi ladhimu rihunde maso roa manza urais roa tu mwanza risubutiri mwambie ukaya na kazi kifu dingo hii ya tede majilisini ya ada na mila bishitidisha tungai hanswa yabo ngela dhimura isi ya kazi kifu huenda mu maulidani alama tsainu tisabiki tsamba ukaya rais yeuka na bavu na namji wa mwanzao chakukujuka na bavu na mji watu mwanza ekamtsone hasarari hu leungutilwa wiza nini naje yatije izo kazi jafanyiwa Ahmed Abdullah Abdurrahman kazi jafanyiwa Said Muhammad Johar kazi jafanyiwa Muhammad Taki Abdul Karim kazi jafanyiwa Ali Swali ondro kwa jatilwa wiza nini ya majlisi na maulida haukawa vama shairi shaurais iyo be nukta ya handani ngamjo nukta ya bili uhusu ya mufti al-akbar. Mufti al-akbar ikao Hassan Sipia render tanabahi ranzo siku ya nome wa mufti al-akbar au kai ulio leo hanomewa ni Muhammad Taki Abdul Karim ndio mnome mufti al-akbar ikao ngamsabiki nti mnataliki kabajabira wakati mwinji Taki hafariki basi ngasi haruma itahtima ya kaufanyiwa ne daula ikao kaufanyiwa au palais du peuple ngami yabo ngamweshe leondo ze video ngizo yabo Said Tahir bin Said Maulana ni muheshimu hamba ukaya Colonel Azali asuna ekawon kwa jeshi liana yani ewan ndawa ndo siasa ekawon kwa jeshi liana rengezi ndio akambulao mfereje wa urengezi ila hamfu hizo video ngizo ya chayo tili muhimu muhimu ngari kubalianao kaya ye muftora ani omkonsi uisawunikiwa mkonsi kidaula kirasmi yabo geladhimore ndehinya ristehie mufti al-akbar shabo bahi ngeladhimu yavirilie lefumvia niki wane daula au kilo fumvula daula haluha kizungu yo institution namnaje minga mono au yerifayid kama orangarionao kaya kairi mufti al-akbar holi hojuzi hende ikoni hatilwa wizani ni hata azilwa asirongowe awe kiemba hepulwa leongo tilwa wizani harma miji yaje natije ngujo urongowa kana urongowa na mkeradhi ni masampanga wa siasa wa henzi na haina mrulo na azma nzaru menzi
baino mengoni mweze ndongo ani des propositions abonge proposition atunda hii mufti al-akbar ngujorongowa yemtsamwezi ya Muharram monsi yarongowe yemtsamwezi ya Ramadhan bili yarongowe usiku rifanya wahidi ya Ramadhan ndaru yarongowe usiku wana maislamu wa Komoru wa rohao wende wa heji ne yarongowe usiku wa heidi ya Dhulhijja nsanu yarongowe oharmwe maulida ya serikali ndadaru narikubaliane ilirivazize ye mufti ribnike kiemba yae ya ukaharuma maha abotsuhe sangena mikonsi mirandaru indo nive nufu ivazizi wanende ivazizi wanansu 20 au nsu mengomiraru za ufanya darasa ya mwezi wa Ramadhani ngarimnika ule fungu hilo haina banacho kaya ya beshewa ya television ni radio ya daula ende yafanya izo nsihu zinji wakati mwinji utukuzawe mufti al-akbar hanuenda dopulo mpira haruma maulida mji narikeradhi emijike ni maulida hayo ngamreje ekari kubaliana yoka emiftora ani omkonsi wa mufti ekari kubaliana unu mkonsi wa kidaula yani institution de l'etat aweke baila ganzo ishimlwa na uhishimlwa dohe hansi ya ukaya ngena discours ani ngena uhutubilia le taifa kado sita harumama abo bujwa hanjeza larura wakati sabiki tionesa ngamreje demtamwezi ya Muharram demtamwezi ya Ramadhan deidi ya Ramadhan dusiku wa Komor wendo wa Hiji deidi ya Dhulhijja yonne de usiku rendao harumwe maulida serikali rijeri tsanganye mwana na unsunshiri na shenda za uhutubilia o Komor harumwe darasa ya Ramadhan abanga bajuja dharura mfano hindi wide mhu wa daula ani dimrumu wa daula ya nakili ukanga toka ufayo farudhi yafanywa tahtima kidaula au yafanywa mkonsi wa kidaula au yafanywa beshelia la kidaula yujo mufti yujo niko mdongo abonge joka yafukare inu de mahfali ya kidaula yafanyi hao yalona sura za kidini rais yujo nika mufti shabaha au tubilel toifa sha ngiyo nyibe nufu ya ukarma maha ngabo ntudanza ngam makati marandaru yesa yabe no yakanzi ya jojua no yatende haruma mji majilisi ya mji au majilisi ya danamil na yaretize matwalibu ilmu wa hisawa unda makamu madoktori wa jaimu au rirentize yakadul kullu wakadul kullu lo yabo sha mufti al-akbar narita fadhali barika hayati riono juzi karsina mahamili hende hare wa kombora ikoni jabal ngurongo katsurongo na mijiasa ya kanoshida riwazi hata rijerione ezabira juzi nezili ndozi jizvire nariziye narihishimu ye mufti al-akbar ekari kubaliano kaya unumkonsi wa kidaula yani kiwaze sharafu za haya yastahili kieba haya yani kiwaze mamlaka za haya kirasmi kidaula tizione sabo haluha nyibe nufu ngabo ze dharura zijujiri nade ndungu ratuzi bikiri noza nzozi hunde mawaidha kidini abo zimsabiki abo mufti nge nanzia za utezanro hanoenda endende adotsa busiwa harma majlis narikubaliane watukufu ya ude maoni ya Rifaid Komor hukabanu
ifasiri singari wanao nezi Azali Assoumani al-Rais mimi ngoni muhamba ya rais ranzi 2016 yajela we 2021 au kama nja kubali ze asisi za hahe nja kubali ze referendum ya hahe nja kubali umsajaja wa vote ya ufanya juzi ranzi 2016 ngami opoza wa al-Rais Azali Assoumani hata ho hanza Mungu yashinde ya lawe 2021 iyo ni wazao yona ukomo wakati mzee bazi yatoa ifikirahe za sisi ritoa journal ritoa 39 proposition haukaya rikari yalioka ze assise zila assise pour se dire la vérité rendera ambiliane ze sabuzi pour se réconcilier chati dujari hauwe emikonti nezeda story Azali Assoumani al-Rais hajari ngezi asizila hafanyezo akaanza afanye halafu hajari tinia tournanti ya mahakume ngazija tournanti ya mahakume nzuani tournanti ya mahakume Mali ala kulli hali abodo bahanu lio ngari wanao haina mndo na uhuri wa hahi yaonezo yaonao ngamsabiki nambe ukaya tika mengoni mwandu baada ya ihanti wa kirasmi le 26 mai 2016 naji déclaré opposant wa he régime ngami opposant ngamrejei ngamano na rais Azali Assoumani mihum para rais misila wala mbok et rais nge rais ranzi 2016 hata 2021 ngela di mor undezenzia rimsi sebonsi hawanza hahe yaste au yasebonsi haji na mvu na biswara za wanansi ngamsabiki na beukaya njapa rozidiha na ribadili upezwa macho na ribadili yedira na ribadili mwendo yoti nyangu ho badili bumbwa shazo humkinishia. Il n'est pas facile de changer les mentalités mais c'est possible. Yabo ngamsabiki waishirizi watukufu ni mwambie nokaya ngambaki Ahmed Wadaani Mahmud uamini ya ukaya ngabonzia ndaro za urengaezi hamakiesi yayo ngayarionesao ya ukawenji walona zezi kwa tuanza wazichilie ngabonzia ya urengaezi hakudeta yoti laani wabakenzia nzima harumwensi ya hatu doujusa wanansi wasihe monziani waharaye shawa katingo jao ukangela dhimu rimwambie ya uka 2021 ngela dhimu o mwezi wa Mei 2021 mwana mzuani yarengezela kieleza beti salama yaribalie hata 2026 hata 2031 mwana mumali yarenge habo yakayarienshi harma usalama harma makumena mitano abonge lazima rienshi harma usalama makumena mitano jerika teshawiri kijumuia kiuva moja abore hifadhi nzima itondizo abo Rais Azali Assoumani ngori tsimbiyongama shanga momboke ekiburi ya hahenge jupuha haukaikawa Komoro gamtimizi na bamzambu hama steina adabu ekawa Komoro wa mbulia hawadharau nguwadharau leo imamu leo ende msiri na swaliza hardai matoe Fatiha hardemu msiri ni hula ya rongo yafanye bunjilo ho msiri ni hula wakati kao emisiri yatu izingizwa ni mabangwe hajojo sabangwe ni bala rongo la pia ngeyonesa mbi atakabbar bahihi ndi hata harambua mwana Mkomoro nsumso mashanguzi juo mwana Mkomoro yakahina mwana Mkomoro yazaliwa Komoro ya Komoro hata helera inondongo wao haruma wana kume ishenda ngwendo mbio mbria vejuba na mharu mahamaste yani ngelazimo ya pihe kaye darweshi mutopaki darweshi kaye sharifu mutopaki sharifu kaye wali mutopaki wali hata zende eze karnira lanizo zorizi wono karjambiwa ngabo wanduko piha batinoka ndo twarabuni kama majilisi anoka ujanyumeni namduka kusoma majilisi ina mndulolo yeure majaliko
harimeto arabu harimwazifafa bahinga bondo wakapaki wali kwa jaka hwenda ngabo wakapaki wali kwa jaka hwenda harimwaze ngoma zila mazarifu kwa jaka hwenda sha watigo uheshimwa la mavazi wakumoriri mkubalia bahide rais sha humkini maudi kakati rais nominga mambo yake namo humkini kanuju vijuba ila humkini kakati raisi kana ujove jubaila kazi mharuma basi ala makangu takabari wakati ngu kazi mharuma haduzi sawandu bale yapi hayo kazi mafuzi fulani ulapia ngochone sauje wiri na ukaya bano atsori rendama sonti pia ngasi nkabaza hahe ngurario abunge ngamumparo arrais Azali Asmani ni mheshimu bahatu usiku na kavunzwa muono tibundi hana ambao ngamumuhishimu ngamumstay video ngio yao bahenga mrindi mwambie ya ukaya rejeza imani ya hao umuke uzeloni ya umakalima shikomoru ya elewawe fasiri uzie utijoka sababu wajire nkodo harmainzi bampaka ndabaha wakomoru wastahamilia shango onwe mavushe dayayo dawabaha mabavu wa hima utsije hunu kartwanzo je hunu hata tio kwa sababu mufti al-akbar ngutilo wiza nini ngutilo harmatabu abonge waishilizi watukufu rioni sema uni hatu rifaid komor ngari wanao na hoshelezeza ukaya harumaze nukto au harimwe maoni halwa kizungu ze proposition za hatu bahi atende la lutte contre la faim do wana nezenzaya iyo ndi mbana ya hatu ya handani haukaya ngari ya sabikio eketa ufikia Mungu ifanya usiku rijihundu harmayezi ngari jo utendeze suala hiyo lazima ritike nansi ikau hena mbaindo rasisa hozimu yoto heza matunda rili rikenansi leori waswili daraja haina hindu shitola abushini na Tanzania yabo kabana ukiri emergence kabana ukiri conference kabana ukiri mkonsi wa daula rama na adamu ngena mba ilo nruvu na hola mba hindubo komor iyo itende ya zendogozo ntipia haukaya ya alama hola mba hindu itenda onono alama hindi weujo ukamwade wendo ha doktor hawanzi shadala ngawene mapesa ndo hulile dala shehu tahadharish hambe kango lida lolini nganzo ulile ikango lombahitu kuna ujawuli la nanzaya yode ni saukaya hola mbahindu yode atende yala mayavili ekauju samana daima miurenge mifano hiyo uju samana humbe hashioni ekakaja ona tamaa ya ukaya yereje ngudo unambindu yale kaja parishiza mbao bahia la mararu o mafundi wa kidini ya Kiislamu warambia ukariamrishiwa ikaisha ulagisho tayari elera yo swali hija ulemba hindura zingewele wa swali abo iyo ngaone sawa gamsabi kinambe ukanga sina proposition mengo shenda 99 proposition bahia atende la lutte contre la faim do wana nzenzaya haukaya sisi rambushi wazenti zinu pia ezazirenda nsinku tido wanadamu bahi shadabu warengaye agriculture ani deledima watendeza ili wanadamu waenshiro ili wanadamu watife hanzaya yodemane kao ye emergence ya habiliwa amweshelewe diskuri ya ndani ya Betsalama baba kamtimizi watukufu Yostad Bomer samahani usiku akayansiwa basi fanya hutuba ya shizungu kaya sifini la sistana ila mandisite diskurungi wabo sifini la sistana ila mandisite bahiti mjibu timwamia ukaya arraisi mirongwa ila kayambwa zila kazambwa haukaya lazima rimuse suala elwe mandiance ki ani emezindo de maraisi wabira dumati wakomoro zila kazambwa lazima kalima yohamba ondo mtina akoti engasinda lewari mwanzo ajaja fanya conference Paris mimi tinahamba ja rojina kabati namna nsijo ujuha
raze nongozi ino zejarengwa enamna ya lazimu handani mwanadamu nalibaini eyabili densoma basi hamasikitifu misafara mili au miraru ya president ze delegation akao bahizi jotsongeza Elise Said mamechekile kezi misafara mili uhonda miraru neze fonwar za haheza mezi mili uhonda miraru baheli Said mamecheki ichojo renove wani ile keziwa yodeo sao kaya vanu raisi hasari rwaria nangelavimu rikena mbaba ndano wa usalama wa fikira sharti jibande do dharaulana wala kaja fanjao wala kasina jao wala kaja honda jao wala kasina experience wala kaja fanjao sisi ngari ambao hajiku na karna unyamiza ngasina upezo macho wa hina mna daula ikaubaliwa risomo ndahu risomo nizo rainshar mwenzi ya hatu zirendi haudo rezenjema rezembi ngizo udonga ziribaliao ngazijo ribalia maudu inshallah taala risomo nizinsi zinu razivira rezembi rezenjema ngizo udo ngarjuzi tanganya rihunde nzia rivire hamadena mna emashinwa wahamba que l'étranger serve le national ani ezabonze zo ujo urumishiha hondani izo pia uopezwa macho. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na humshukuriani na umwambiani ukaya daima ngamrengo ahadi ya urongoa hamaste na adabu na honesa zefikira mshinzi haukanga ndombiyo mauduri rumensi hiyo insha Allah taala anidensi ya Komoro ike harumazinsi za juha na kazi na ujuha ekakarjarenga omlomba hindu rarenda ukaya yode nkodo ya handani ya lazima igabiliwa. Shukra wajau nanyi mlonaze swana azinu mlichokuzao haujamde nike wakati rihutubilie owanansi marhaba menji marhaba menji. Walaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahmed Walad Mahmoud rais wa parti Refaida Komoro afikira ma wa Komoro tipia walungu namna yumakinifu makalma yao ama baadhi ya maswala ikaungi wajibu ile wazisa wale ripasiba tena kama sina uswa leo ila hanandalino ukaya fikira ma wazaba ndo nazoka ya umaha zwizili na 16 wakaanza mbio za sahau rais wa himaso ya Komoro naona makandida mengo 15 mjana zali konde ya Honda wazamba 40% na unasoka ya kujideklara nzatu hiyo kanga wapoze wazali hata leo 2021 ulwazamba na baha na galjwa ukabarsha voti 2019 za chungwa uzi nazali lwa rwa pouvoir leo kutusikubali jagonja tuzikubali shuna Tanzania no ameudali Mahmoud idira mwisho wa Komoro malozo mbando hutushe libanguzi lilema mkomoro lo Komoro leo na dizinza manazinza zilo Komoro za hawo njika batishahula Komoro katsodima babiti tilimwa uketutisha mkomoro hala ishahula shidi so mkomoro leo ngashila bonje Dar es Salaam nti majirani na mushini zoka tudoka hali rove na fria pana majimbi ya shizungu ya pia kalima Komoro yo pia banga gizo bonze leo jazinji abo taramoji njara mwana Komoro lo Komoro hararanji ajamba leo kimanga perilo hawinji nabo esibabu wala hara hakuyu wala madhamaneka ukahondani wahimi wa bano izifanyisha harmai daula kawati pia watu ulongo bonzi kwa tujorojo ndani itongeza leo inuma babu movement populaire yakabidi ifanyishe kwa hiyo fanyisha kama landa na londani wala ukabidi ifanya kwa tusubuti maana hindi usubuti wafanya ikango no tawala wajoko shida wa couvre maudu kawa bila ngozi nwasihi ngamindu tsola kamnolange bala ngebanga limo nao ujoresedia indatu zifanyishie barosabu za haki ya renge ya rekebisa tutabizini sha otipia wabiziwa ngo Faransa hone sabo kahuka parmi na rika mtu hata ukoza haram manifestation ya marche pacifique yafanyishiha moroni ukoza radivada kama jafanyishia mkonti amtsanganyiho olani zijoroko janna leo Ahmed Wadan makalma hindi au ajosi bisaleo ya sire mwana Komoro lo Komoro yo kama kini yo shinda ya rengele jilaha ya amini ya amiza fikaza
yasihobonze awonzi yani habili adeza hakisahi haukandi zomba nabaha imana mkomo na shoni akabonze asumasa komo akafanya haza kana kolma muda so wa halibano harma mifumo mili ngamoboli tsanganye watangazaji walo hunonsi pia ranyi RTMC ra Comore Info ra Mediapack ra Ortega Live hata habari za Komori hata hadnyo pia ntsina ushina mwaze ilinje ni moneseni upezwa matso rilonu ne falki ya hizi bwana zala di msiduga bana harmo mifumo milinga mjozifanya shanga msabiki ni rejei yoka ekamre ndo angalia baba hanensi ya washirishio ze nukto pia au ze taratibu zonzi pia au ze sharti za kuladhimu wanadamu wasihonzi yani ngizo na banu gamsabiki nembe ukaya ritijifunge ezichwa na upezo wa macho ekamro amba revolution aba kale kalima kale tsujibia action populaire ekay révolution populaire nationale et démocratique kange utabisha baminga mi amin nartsamba action populaire ekay action populaire le terme nga utabisha nartsamba révolte populaire ekay révolte nga utabisha nartsamba soulèvement populaire e makalima ngayo amrengo mfano mzima leo ehwanzoezi ne utwanzezi ngwala la uhizani ngabondo bahati wero mwenje saya 6 za masihu ani minui hata 4h du matin lera ikao umwenje koti na maana mabavu menji timpakani yavumbwe bana umwenje ngwendao minui abo mwana Adamu alala hata 4h du matin au 5h umwenje koti na maana bahuwa na Adamu wao wajojo wasemziani wambie raisi ya ukaya nane majeishi karituli baze facture karjambo sebonsi karituli baze facture shawana angaliao makadri hususan wajamba shinsi hatuyo na hususia ne wamba ukaba ngabo wajuha wa wana haukamkatoe ziwa ikasababu yezi sibonsi ngabo wanao aukaze tikezi hea ngabo wana ani ngabo namna zinji banwe manao hatu wando watsujuha na bungu akozao ziala mapya ngizo dukaya si wando wa siasa abonga mibhari izo mndo mbobo tasi nizo mndo afanyo masiu ngaziko tofauti na banuka bati hatwari nku ya mndo wa siasa de kangwa nzo yaoneye umati wa hahe minsi yabo ngamina uaminifu ya ukaya mnduka kanakili bahabar jende likoli mnduka kanakili bahabar jende likoli yakili ngabwanikiwa mbawi iwabalia wende wainjeza maarifa okanga wakili ngabo maarifa yo mrende shioni baso wa Komoro et maranya wa Komoro le peuple comorien ngairambua ondro e madhamana wa siasa bahungu ajirongo zao kaya evangarsi hao honziani arendera habili azali ya rohe na wakulinga koza shakartuona zitartibu zili yontwanza nivumwe mdu hata abunga mibohari yonde maneka mimi ngamwambo ukaya era iswoi ngamone alama mimi ngamuhonsu kaira is ranzi 2016 abunga msabiki nambie haina mndu manama kwanzo ikemba na wananazali hadi 24 mars ni mambio kaya karadhi okabu mwanzo yeye yaridzihe na mweke abantu sisi karja existe uzambando ngamsabiki nambie mzima harmo wandu walo harmez nchumvumbu waledzina shabudo jiramu bahaka urongo wamba wadani kajakoza la sinema
ngaho yakamba ukaya olaja tsunja ensi hardi halawa ngamwambie ukaya njatsunjia ensi na lawa awichilia na mwichilie journalia hangu bamwirenge mwizia ngabo partizi liyo mengo mirandaru na une mimi de ulo na journali ngami vanu rendez-vous ya mwiso ndoniyo ne chirurgien anifanyia operation ya pili ngio mwezi wa Desemba abonja kansi hunu hanadhara za mo abamonzo ni makinisha kaya baada nafanya operation Tanzania na atilwa pièce umhono hoka uvunzi hamala weli eshibashira roho sija kumsiridi fanya operation ya pili tikaruma indo shamba rééducation fonctionnelle aba hisa mwezi wa November na Desemba bana mjoreje chirurgien ndio fanya 6 mois baada na operewa yode shani hansi huno sikansi huno ngamano na rais Azali Assoumani ya GSE bonti 2021 chaizo ngarjoza mbao katonda jina 2021 ngela dimoze tartibu pia ngarjozi na nua dans 2 semaines ngela dimo Azali Assoumani bonti 2021 haniaba ya hindi haniaba ya uhifadhi uzima wa hemasi Ahmed Wadan fikira matka leo la vamana uloniza armée par des failles de Comores ni janibu kinyume nezi ya leo yani halwa kimanga ino de l'opposition au rambenuka au habila nyumena anzile 24 mars ya SNT et mana Comores uka mwingoni zi parti 20 au zaki sasa za Comores za kinyume nezi ya Azali Assoumani jaleo watsanganya hana na ngambo SNT e hamwe parti ya take bamana wa parti ya hauri faid gawa harma imakumbanya uma idi ya lozima au kuti onise sura yao harma jani gwa ya siasa ni parti hao harumi kumatsoino au nga waweche o laani zifanyishe hao harmotion mwezi ya Azali Assoumani ewa SNT wajehan sukaya walandu kumena ili bengi wandi sorolea ba nusuandi sawa ula wesente shawe hansuka wala makandida kumena ili yode sente ngamsabiki ni wambie hamasta ina adabu yaka na watafadhali watowe tsani hao ifikira ukaya banemba na wananazali kama di 24 mars side namna hii tarehe ngio hao na ngio hakimu waka union de l'opposition ikaunga msabiki nambe ukaya union de l'opposition rikasi na wandu wakanda wengare Azali siristamili richa daraja hata kabondo wakazali wakarmezi wala wajawari ngaria sha mdu hamadami lazima nambe ukatika mengoni mweze nkanza za handa les défricheurs wahe et opposition ya Azali rija madaraja hauvenufu zijanibu zinzombili katika secrétaire général adjoint wahe union de l'opposition secrétaire général Mohamed Bakar Dossar a placé en résidence surveillée donc si ka jouer et rôle ya secrétaire général sharanzo siku wahambangu endao harmaze voti tionoka bano abakartina mbambandano bano abangasina mvurano ani homba divergence tiwapara tiwambia ukaya nsina ujo uzingara za responsabilité shanja fanya declaration wala njanziha haukaya mimi ngamina fundo dzima ngamlanio ranzivala le fundo hilo lo hamba 2021 alafu tendo tundo wanama le kalimali nikalitsi nyibenufu wanama le sugalali nikalitsi nyibenufu na wewe kuna ujua ukengo wanzo sharia halafu urone hula zonga doza mboa katundwa jina sharia sha 2002 ishonishoni shiwani yao shala wanane accord ya Fomboni ya 2001
sharia isho deshe ihansi Azali Assoumani rais en 2016 tournante ya 5 ans shati 10 ans hasibabu yendi hasibabu do umoja wa hemashi yabo sendo tundo wanaama wahenda makandida si warambu waze discours hao ya ukaya kabati ya Katari ya rohe 2021 na hapo emasionga jutsa mbalia yo demana vangu amina kidu kakabati mndu jamba nsi arma opposition haina manifestation ndo vangu ngami vangu bosemba tofauti dukaya njakubali nambe Azali n'est pas mon président. Azali c'est mon président depuis 2016. Azali de rais wa daula na minga mwanzo nikembenu fuleo 1976 hata 78 ngami Faransa harme ya sek baada aliswali arengezi 75 ripashi arjaza to rikarme ya sek rikawana na aliswali nusu wakamba c'est un président révolutionnaire si on doit c'est que Kaudouamba c'est un président fasciste Shakar Japaro amba rais era isitsam aliswali na mwishie ndo wa Komoro baadhi wa Kaumwanza Kaudouamba c'est un président révolutionnaire ani era rais ono mwongozi wa siasa ya kirevolution sisi wakati wa seki hata majibu ya hatu rikawa mba rais katili mahamili wa nusu abotikana maha 18 wakati huu rijari wana nezi ya Ahmed Abdullah Abdurrahman radzi 1978 hata 89 samani bana Ahmed Wada nafika duka mpango mahususu wa histoire ya Komoro shonge wajibu wenu leo kumkubali shahu wakati ngaba maswala muhimu nzuri juu janari wana ukayezi Azali wa sawahabidi yoresa voti zima wakala wa Komori kao wa bishahu jafanyishihe wa 2020 inshallah rono jana candidat Madawe malheureux harmaze voti ya 2016 jafa MCL fa conférence ya uhabili à la Constitution nationale et wewe en tant que rais wa dhamana wa parti politique tafai de Komoro zivotize mawakala ngofikiri na hili ngofikiri ukaya ukena ma representa harama madavu ya kima kandida angofikiria uhimilia janibu ya sasa kadha hama wakala ya hao ukewe nao aungo laani ukazivotizini kutuzi kubali zifanyishia hamadi zivoti za kiraisa afanya timizini mimi hamuta swalai zivotizi ambao zifanywa Desembre yabo nsi Buhari yabo ukabanu minga mina upezwa macho erifaidi ngasina upezwa macho walange 2016 etaufikia mu likainjilia etijo katifanya tiokati usale baraza la mawakala ukabanu ngabwendesha mbao orthodoxie politique orthodoxie gouvernementale ani ngabo dasturi ya kidaula kuna ujovotewa rais mnyumeni wende wajunde na madepite kao madepite wala kusuga wala handa huu yabonga mwanzo naone sopa wa machote na ukaya 2016 engeta ufikifa nyokaya tijiralie nezi mfano 2016 jo katma bia rais kana reuse assemblée ili réharmoniser et fonctionnement rais yake na 5 ans et mawakala wake na 5 ans shara isi atandi semanda na rais ngondi somanda 5 na madepite wabakisha 1.5 ani halua kizungu yo déséquilibre abonge mimi olihonga mwano nanga mombo Mwenyezi Mungu arisaidie wanansi wa Komoro wajuri saidia he faida hu moja ngamwano nanga mombo wanansi wa Komoro warisaidie rimsi sebonsi yatimize mandat 2021 bahaya wejohea lazima rimsaidie ya use parlementaire ajoyunda abo ili harmonize ili ya hunde ila na yamba banu orthodoxie pratique gouvernementale yani hakaya kuna ujoka presida ikekuka na majorite ngamono kinyume haina wakati Azali ngombo minga mrumo batina majorite ilo suala muhimu ala dimumba muzise
au ruhusa sema ukala eba kufanya taratibu ndi au kama ni fasiri ya opposant oimru balio mashawir kinyume ne undonezi bahavanu bazima mkao kubaliana akati mtu ukao opposant waha halafu jana loi économique ani ambao loi de finance ono halafu ni vote emu vote non mino peso moto kinyume hao ili fasiri ya opoza au kama ngamsindindi hiyo kabati mwanadamu ya parotiania au yarenga mikro au ya harma mimbari ya amba mwanzoezi intenti yangu shonga mwanadamu wakajahea yani sema banga winaezi abanga winashawiri donc kuna ujua udopezo wa macho hatu usiku mkao kabazima wenu wandwalo wezi ekawe opoza bekava jiri kafa ikawa likafalila humkini liduzuwe uzima hema siya au litie tofauti mipaka hedaula odoka sha kuna ujua ukaopoza enaluwejo ujala assemblée wivoti hakuti opoza hukula do mahala ya opposition ya parlement halua kizungu c'est pour parlementer ani do huja mbabuhe wala wambe banyumambe wala wavote banyuma be non donc azalingu chifari mambo kaya yakaparokana majority afanya sasa katika majority no hand sense leo hajangu zambo abogeze vote zijao hizo kazijalla za hashiri haukaya likumbi tizamba banu handani uwandu wa rumawe Afrika owinji wa hao kwa chuki naya Mwenyezi Mungu yafanya uundumanda ihisa ujore novelo manda watimiziwa lao ngwanza uwatodo bihakumbi la hezensi na uriti haruma ufaraka na nkodo maraba bahanu azali asmani anzo ya rasuli sheleo maraba Ahmad Wada alika inza Jerusalem salo muhimu wana baho lunga joben cha Faransa ngare unoka ya dawla ya Komoro ngapangao mkontiyo pare matajiri wa Kilemengu munupari itarahi 2 na itarahi ndari yo mwezi wa Desemba iliwa jwa sedi rekamali reka fungula mali wabalie ngabwe societe harmenti ya Komoro yo sedia emaisha himana mkomoro lo Komoro ye mkontiuno yani amba conference de Belfond joka facha de Desemba na 3 Desemba ye fikirainu Ahmed Wadani ngarehemu ye ikango rehemu ngojipangamna hindini ushindo sidi au zuha harma dawla inu ingo remo ingo hansa madaja hindini harma ya fikira yenu natake president parti politique mimi nsusari fe conference mimi gamamboka angeba fanyi hawadilifu waheze malizi liyo bonsi juranzi engeba fanya taratibu ya hii namna ya ubadia daula namna nyindo aje sionesa rais nguro udugwana na 20 wandu 15 wakati kao sizindo jina harmomo na no yendao hata ngabo wapunguzao hata yola rais katwenda iho tuanza wahifadhi mali sionesa umfisidi fumali monojuzi tako mfano let's batani e gouverneur ya hansi wa Kimvu ya baleshe swa shangazizi akola hansi wa Kimvu monojuzi madharau lotel ya kamili ngerengwao onadamu alalio bari munjio harume partia he serikali yaje yetajia he madharau detajia he madharau ngubalio sheki ya 1 million yani amanzo nambe ukaya conférence ou conférence et de banque tiao ombamba na rukoti yao nariadili handani ezilio rizibadili inamna uzirumiani ze swarafa rione inamna sirangu mfano banu yauka elise sadi wa mecheki itojo juwai renovewa leo sirenge wakati mwingi ngamdulinde je Yesu alawi kakabati haki njamba rido wala maile bawe ongo musuma engineer wajamba shayo nganzo irrigation ani nganzo maji nganzo jao maji ndio hatu yotsomea mbate umea
mhogo wa umea maana rutofanya taratibu leo rashima mhogo rashima mbate rashima majimbi shema zonga zilao Tanzania na bushini ili ungarjuha mbilu aje ukai ngasina bahari wanadamu wakubaluka baharinu ijaamfi mkomori kilonfi Real Majanamani Real Majanamatan Real Majanamarandar na wiki nyume waje shirika la wahila rifanya taratibu la ujalifanya ulozi hizi timbi za kisiasa li shirika hilo lifu kaljawa fanya hazi zombo za hajabu zisazimenyeha yani amwanzo na mbeuka vanu eni sarajo kana mahaba ya hensi akim mahaba kayati mahaba ya hensi uwaribali yao kwa nayo ngwajao vanu abanga mrongo hama aliswali hamba mratsi jihari tola hutuba za Qur'ani bahunu abanga mrongo hama aliswali hamba hunu mrutsu islamu wamsherivie ndunende hambuwe de asemishe msherivie waliswali na kahumrem abanga mwabukaya lazima ni mrehemu ili namna siasa hamba hunu haina mru ya zalwa haringu usilamu abali mrasi jaduri tola aya za kiusilamu mduna rambie imani ye imani doko kaiti kunayo ujua ule kadondaru na kabo yacho ula wali Ahmed Wadani na njoo panda chasi chese Swanziwani ikaushosiwa ikamba lindava na 2021 hili wazambana baha ikitu na tike ya hao au presente kadawa hao zevotisifa nishi ni strategia urambe zila ngao za fikra au za strategie ikawira isula kuzifanya hakuyo ukurubio hakuyo kwa linzwani kwa Komor mwali ula Komor ngajula Komor gen hakiende sha wonko fasiri nini di déplacement régulier zifanyisha haku bena rais wa dawla anamesha Swanziwani ni bundo lifanyisha hada rukubali malanzi bundo zifanyisha hao même si zikaza ni swahali sha hak salaire na juzima na harma conference yakifanya university ya Pati hani kamiani wana wanjuani ukaya harma conference yun marana jula wahandani shi projet handani gajufanyishia harma shesiwa Swanziwani enu tartiboka za lingu meto aux enchères chez Swanziwani na tournante 2021 yuwa hadaya au unu kufasirini swala tournante ti sabiki tiambia ukanga rjo hirejei ito haleba ukaya dejo ukaya halwa kizungu cheval de bataille yani do mbuda ya mbwana ya hangu do farasi ya mbwana do mbinga ya mbwana ranzi Decembre bano atarjera en 2021 abanga rjo yeje sha amtom natalik mimi ngam amini na mino wanro rilo na upezo wa macho mzima amumtaho ni mtana bahisha rais Azali Asma ya ukaya ye pomp yaifanyia Anisi Shamsuddin kwa aeroport ya Uwani ya misabala ya mehansi ya hanusi hatankadukume ila uwanzuani roanza Azali roacho hanza Azali roanzo Anisi roacho hanza Anisi tartibu ila yani praktiki ila umwendo ula kwa jau kubali halwa kizungu kwa jau digeren kwa jau meza ya bili umndongora isia wamba Bet Salama uba uso wanzuani no angazija no mali yambe na mjokai ngazija sido wahu abulazi martende narjo fanyaze 10 ans la matoreo ya raru na hiyo ndio najoka sitendeza shanga mnyonzi hokaya rais ya waswidishiwa bala rais haufariz haukararia الرئيس أحمد عبد الله محمد سامي Azali hawasili rais
haufarizi haukararia rais mzamani Ahmed Abdullah Muhammad Sam yajia mrenge risanga sina mwaha na mezi ya mwehe nchizi nkudu bana najue ukaya owanzuani wananyasi rowa umerowasha rowanzo Muhammad Bakar rowanzo Anis shangari wanao wada samahani shangari wanao mananga rongo nonzaina usiku golongo zigelegele na banga basalami ngaba sambi ngaba etc ya watazi fungoni kawatu juha mzima ya batijao hata wala wakana wena sambi jana wa mingaria mani timizi banu tisabiki tamba kanga wina umati ndukare ndo umati ulawa warende hama wana atiti awa watutuza awa wadharau anzo ujoka umati ula ujokansi wa fikiri wakwelewa baho anzuani wamba na mumbulie aje njuani na mumremeze mbiu na mumtinie maflera ze mwau na mumlaze hotela la mal parce que abato consommer njuani ujorumia njuani shawu wakati wa hatu ujo kuja yo kabati mpugo yo ndio nanzorta na bai shizunga rdu zambar zinanua duka ze janibu zila zonti pia yo ndio nalawa nieleze bana ze janibu zila zonti pia warongoa mamdo mzima ukabuni kabu ngobalio wanu nganjuju kaya ngabwando lona akili hanawe ngabwalewa uze makri bahize makri za wanjuani waelewa ukaya na rimbuli yaje garjo mrenga haize nafasi garjo mtie maflera garjo mremea danfo garjo mremea ze maulida ubanza garjo mlazaze l'hotel rengeze fedha parce que zinu fedha za daula nguzibalu ya jenzwani sha 2021 hiyo kabati nzia mbili au kabati nzia ndaru nguroho o moja masio hifadhi ngubaki ngujoka rais wa hengazija ya dungi ya 2024 enzwani ngejo henzayo iyo ngamlabo nazilabo ya ukaya ekahendosi hagiri shangar juzi nanua namna lazim baraba ekahendosi hagiri o anzuani pia ze janibu za siasa kabanaho njeza dakika na banu kairinti miziabo ukutuzi wa 97 ula ukutuzi wakaanza uzingamanyezi hata ki ya tipwengao yonge joka tofauti na 2021 oka 2021 baniko nadomba ukabandi kutua no 2021 nchuwa bazirende cha 2021 owanzuani indépendance irréversible wayamba 97 nous confirmons notre indépendance ba yabo hojilavo okutuzi wa 2020 kaza la harichila e zimha kompanya continuité gejuba ke wanzoni bahi angoje fanya okutuzi wanga zijana mwali malabo toka ya mungu radio mipaka ya kisharia abwema emasonga jutsambalia akaya ekawo njuani kwa jihunde tournanti hao abona na mwali wa jogo kwa na hunde ya 2026 banunu mkaba wa Tanganyika ekawo njuani hunde tournanti 2021 wa mwali wa jogo 2026 ekakwa je Paris 2021 abona na 2026 basi abunga emasiwanga jutsambalia maraba hapo katalaka ziwa fikira ma ndo katika uka ngona risala na message yo bisho komori hasatan dikado ndo community harmi parti hao yo makinifu lokadalo ndani lokadalo Faransa walo bonze au lule taifa la Komori awana ni wasi asikaonga nyarambala nzima na fikra nzima ndo wakati kabla hujapata kifo mpango watu imbano ngona nzoni shahidi zize ndo kaya mimi ngami harmwe opposition ya ure maezi ya rais Asmani Azali ranzi 2016 nge raisi ranzi 2016 hata 2021 yabili kabati mrujo janto harmwe opposition ya beukaba nuemba na yandi sa 2024 ay 2019 le 24 mars e araru do wone sa ya ukaya e vande ndora faliki bana ngare ndora tie nga kaba mbonzi hamadi namna razi wani ranzi adhal ranzi 2016
omstehi wa tournante ya 5 ans abonge ema journal yatu tsayanu bahataritoa 39 proposition wakati mzee bazi ya toweza fikira za exercice bahira ambaye faut maintenir la tournante de 5 ans tsayinu inungabo ndo bahanti waiona awe fasiria yao narike wa pole na modeste narike wandu mamakini humble narike wandu wa urambu wa ukaya vanu ovandafaliki vanu lazima mrijue engare ndonda huu Azali Asumani Arrais ngetaria tambaze masiwa yalo ngetaria rumenga zija malina nzwani enzayo hauka zitaratibu yazifanya uzo nchipia za urinoha sha ya kamnofu na rejei rijari onese mauni hatu ya ukaya heladhimori stehi mufti ranzi ulamu kwansi wa daula ni la institution rionesa rijojibiwa nge mufti hazia kabisa ranzie tarehe ino ranzie za jiri juzi na ziye yatende maulidani nende wa Islam shayati kubali hanikoa hutuba ki mufti na kazi kifu yatende maujilisini hakubali harongola majlis nekena izo raza babanu ikao gazendao za mnike daraja yitukufu imtukuze kado 6 harma mwaha batina zelwaru rangu jorongo wa manafasi rejea ivazize hansi hunyimengo milina shenda za Ramadhan vaye raisi ya keradhi ya ziye dingohi ya tende majilisi ya tende maulidani bahia doamba gujuho ya ninedua au yatilo wizaninu kaya naja watije naziye bao wamtendea wala wababa hatu o watende wala wababa hatu hono wala mahafidhul Qur'an wala ndu wakaunezimila wandu wapiha walisa no kwa jenda wado viaza wele tsankundre hiyo de akamakswada rijenio leo hamuta swar hasheo na amani iliri tukuzezana kwa zinu zende hanamna ya kidasturi ya hensi tamaa yaho wana hatu wajao nano wanzo wende sensi mau wajue namna ndisa Maraba Ahmed Wadan Mahmoud rais wahe ijanibu ya siasa ya Radio Komori haulo katika hukubali haujarma ya radio ya Komori ili jonese fikra zao mezila proposal zao na zila madai wakaanza wafanyishiria haruma daula ilo leo ondisao yezi ya yenti ya Komori leo na zila fikra zao kao josuhete zifanyishihe na zila mkinyumi haruma ijanibu ya sasa elima katano wa shukura haku katokao ibiti bazima nawe haruma ya radio ya TMC na shukura haku watukufu wangalizi wakanti kwa mpango abakati wasaya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum.